ससुराल में रहकर तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते ना। और अगर जॉइंट फैमिली हो तो फिर तो सुभान अल्लाह, बस सारा दिन काम काम और बस काम। मुझे तो लगता है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का डायलॉग जो बना था ना, वो हम औरतों के लिए ही बना था। अच्छा, सुबह आँख खुलने से लेकर ना रात को सोने तक बस काम के चक्करों में ही फंसी रहती हैं, मशीन ही बनी रहती हैं। सुबह का नाश्ता हो गया जी, दोपहर के खाने का टाइम हो गया, रात के खाने का टाइम हो गया, बर्तन, कपड़े, घर की डस्टिंग और ऊपर से घर वालों के नखरे और फरमाइशें अलग से, वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती ना। और औरत खुद थक कर ना बिल्कुल चूर हो जाती है दूसरों के नखरे उठाते उठाते। सारा दिन भाग दौड़ करने के बावजूद भी अगर वक्त पर काम ख़त्म हुआ ना मिला ना, तो वही बातें, तनकीदें अलग सुननी पड़ती हैं कि ये तो कामचोर है, ये आराम से लगी रहती है, ये बहुत सुस्त है। लेकिन असल मसला ना काम ज़्यादा होने का नहीं है, बल्कि उन्हें करने के गलत तरीके का होता है। अगर आप थोड़ी सी हिकमत अमली और स्मार्ट वर्किंग से काम लें, तो ना सिर्फ आपके सारे काम वक्त पर ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि आप खुद को भी थकाए बगैर फ्रेश और रिलैक्स महसूस करेंगे और खुद के लिए भी टाइम निकाल सकेंगी। तो आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे कुछ बिल्कुल नए और आसान तरीके। तो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक मेरी दिलनशी क्वींस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से कर दे ताकि हम मिलकर अपने मसले मसाइल हल कर सकें। ओके जी, शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि आपके जो भी काम है उसका ब्लूप्रिंट बनाना और अपनी मेंटल प्लानिंग करना। सुबह उठकर ना ये सोचना शुरू कर देना कि आज क्या आप कहेंगे या आज क्या क्या काम करना है। ये वाला काम भी रहता है, वो वाला काम भी रहता है। ये सोच सोच के आप आधी एनर्जी तो वहीं पे ख़त्म कर देती हैं और फिर आपने काम क्या करना है। वैसे ही बंदा मेंटली भी थक जाता है। सोच जो होती है ना, वो इंसान को थका देती है। सोने से पहले ना सिर्फ और सिर्फ आपने 5 मिनट जो है वो इस चीज़ को देने हैं कि अगले दिन की जो भी छोटी सी प्लानिंग होती है ना, उसे आपने सेट कर लेना है। अपने दिमाग में कर लें, डायरी में कर लें या मोबाइल में कर लें, जहाँ पे भी आप करना चाहती हैं उसमें कर लें। जैसे कि आपने सुबह उठते साथ ही वो कौन से काम शुरू करने हैं या कौन कौन से कल को आपने काम करने हैं, उसकी आप लिस्ट बना लेके जैसे कि सुबह को मैंने जो है वो कपड़े धोने हैं, मैंने जो है वो डस्टिंग, ये डीपली डस्टिंग करनी है, किचन ज़्यादा साफ़ करना है, या इस तरह जो भी आपने काम करना है ना, वो आपने डिसाइड कर लेना है। जैसे दाल भिगोनी है तो आपने जो खाना बनाना है उस हिसाब से आपने उसको मैनेज कर लेना है। और जब सुबह आप उठेंगी ना, तो आपका दिमाग क्लियर होगा हर एक चीज़ के बारे में। आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बल्कि आप फ़ौरन से काम करना शुरू कर देंगी। आपको पता होगा मेरी ये लिस्ट है, मैंने सबसे पहले ये वाला काम करना है, तो आप फटाफट से वो वाला काम कर लेंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरी रूटीन है, नेक्स्ट मेरा ये वाला काम है, नेक्स्ट मेरा ये वाला काम है। तो इस तरह ना आसानियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए जब पहले ही आप सोच लेती है ना, तो फिर आपको काम करना आसान लगता है और आप जल्दी कर लेती हैं, आप क्योंकि मेंटली सुकून में होती हैं। ओके जी, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि फ़्लो मेथड अपनाना है आपने। मतलब कि देखें, अक्सर क्या करते हैं कि जैसे आप किचन में खाना बना रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, तो आपने चूल्हे पे खाना रखा हुआ है ना, तो आप क्या करती हैं, भाग के रूम में चली जाती हैं। रूम में जाके जो है वो आप कपड़े उठाने लग जाती हैं या रूम की डस्टिंग करने लग जाती है, बेडशीट ठीक करने लग जाती है, या जो भी आपने काम करना है वो करने लग जाती है। और ना फिर आपका दिमाग पीछे वहीं पे होता है किचन में कि हाय अल्लाह, मैंने ऊपर खाना रखा हो, कहीं वो जल ना जाए, पता नहीं अब गल गया होगा या पानी ज़्यादा हो गया या आंच कम है, ज़्यादा है। आपके माइंड में ना ये चीज़ें घूम रही होती हैं और फिर आप इसी चक्कर में कभी उधर भाग रही होती हैं, कभी उधर, फिर आप वापस भाग के किचन में जाती हैं, आप उसको देखती हैं। तो आधी एनर्जी इसी में इधर उधर भागने में वेस्ट हो जाती है। फिर काम क्या करना होता है, जब भागने में एनर्जी वेस्ट होती है और दूसरा टाइम भी वेस्ट होता है। इसकी बजाय आपको चाहिए कि आप फ्लो मेथड अपनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक जगह पे काम कर रही हैं ना, तो आपने वहीं पे काम करना है, उसी काम को मुकम्मल करना है। आपने भाग के दूसरे काम के लिए नहीं जाना। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो किचन में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं या जो भी कर रही हैं, तो आपने जो है ना वो साथ के साथ अपने काउंटर की सफाई कर लें, अपने बर्तन जो है वो समेट लें, उनको वॉश करके तरतीब से रख दें, मसाले वगैरह को अपनी जगह पे रख दें, जो भी छिलके वगैरह उनको बास्केट में रख दें। जो भी किचन का एक जगह पे जहाँ पे खड़ी है ना, वहीं पे वो काम आपने करना है। अगर रूम का कर रही हैं तो रूम का कंप्लीट करके कहीं पे जाना है आपने, ताकि बार बार एक ही काम के लिए आपको ना दौड़ना ना पड़े। ओके जी, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि स्मार्ट फास्ट पेस। कुछ औरतों की ना ये आदत होती है कि वो एक छोटे से काम को भी ना पूरा पूरा दिन खींच लेती हैं, पूरा दिन ही एक काम को गुजार देती हैं करने में। थोड़ा सा काम किया, फिर फ़ोन उठा लिया, उस पर कुछ ना कुछ करने लग गई, फिर थोड़ा सा काम किया, किसी से बातें शुरू कर दी, गप्पे लड़ाने लग गई। और जब आप काम के दौरान सुस्ती या आप डिले करती रहती है ना कि मैं अभी कर लूँगी थोड़ी देर तक या कल को कर लूँगी, तो वही काम जो होता है ना, जो 2 घंटे में ख़त्म होना चाहिए, तो वो शाम तक आपके सर पर सवार रहता है। वो शाम तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि आप पे सुस्ती छाई होती है। आप उसको जो है वो एक प्रॉपर टाइम दे ही नहीं रही होती, आपका ध्यान ही नहीं होता उस तरफ।
اچھا، جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا تو آپ نے ایک ٹارگٹ بنا لینا ہے کہ یہ میرا جو کام ہے نا یہ میں نے اتنے وقت میں ختم کر دینا ہے، میں نے اس کو سارا دن لے کے نہیں چلنا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں گھر کی، تو آپ نے جھاڑو لگایا، آپ کیا کرتی ہیں، ساتھ میں موبائل آپ نے پکڑ لیا، سائڈ ٹیبل سے اٹھایا، آپ اس کو چلانے لگی تھوڑی دیر کے لیے، پھر فون رکھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی صفائی کرنے لگی، دین آپ کسی سے گپے لڑانے لگیں، باتیں کرنے لگیں، تو کام جو ہوتا ہے نا وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو آپ کا جو ایک وہ آپ نے صفائی کرنی تھی نا وہ آپ کی شام تک جو ہے، ابھی آپ نے پوچھا لگانا، یہ کرنا، وہ رہ جاتا ہے سارا کچھ۔ تو اس لیے آپ نے نا پراپر اس کو ٹائم دینا، پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اس سے فری ہو گئے پھر آپ جو مرضی کرتی رہیں۔ اوکے جی، لاسٹ پوائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹائم بلاکنگ، مطلب کہ ہر کام کو آپ نے جو ہے وہ اس کا ٹائم فکس کرنا ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ، جب تک ایک کام کا جو ہے آپ وقت مقرر نہیں کریں گی، اس کو طے ہی نہیں کریں گی کہ آپ نے جو کون سا کام ہے وہ کتنی دیر میں کرنا ہے، تو ایک چھوٹا سا کام بھی نا جو پورا دن کھینچ لیتا ہے۔ اپنے دن کے مختلف کاموں کی نا ایک ٹائم لسٹ آپ نے سیٹ کر لینی ہے، آپ نے ایک پراپر جو ہے وہ لسٹ بنا لینی ہے، جیسے کہ کوکنگ کے لیے آپ نے اتنا وقت لینا ہے، صفائی کے لیے اتنا لینا ہے، کپڑے دھونے ہیں تو وہ اس کے لیے اتنا لینا ہے، یا آپ جو ہے وہ الارم سیٹ کر لیا کریں، یا آپ جو ہے وہ اس ٹائم کو دیکھ لیا کریں، گھڑی کو دیکھ لیا کریں کہ یہ ٹائم ہوا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے کہ ابھی صبح کے 6 بجے ہیں تو میں نے کپڑے دھو رہی ہوں، تو میرے 6:30 7 بجے تک جو ہے وہ کپڑے کمپلیٹ دھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ پراپر آپ نے اس چیز کو سیٹ کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ اپنے ذہن میں نا یہ چیزیں سیٹ کر لیں گی، اس الارم کو سیٹ کر لیں گی کہ آپ نے اتنے وقت میں کام ختم کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے، تو آپ کی سپیڈ جو ہوتی ہے نا وہ خود بخود ہی ڈبل ہو جاتی ہے، آپ جلدی جلدی فٹافٹ سے پھر سارے کام کرنے لگ جاتی ہیں، اور پھر اس وجہ سے نا آپ سستی سے بھی بچ جائیں گی۔ تو میری دلنشیں کوئنز، گھر اور سسرال کی خدمت اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن آپ کی اپنی صحت، آپ کا سکون بھی اتنا ہی قیمتی ہے۔ خود کو تھکا کر مشین مت بنائیں، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا ہی کام کیا کریں۔ انفیکٹ میں نے اپنی لاسٹ والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اکیلی لگی ہوئی ہیں، آپ کا کام زیادہ تو آپ کسی نہ کسی کو ساتھ ایڈ کر لیا کریں، جیسے اپنے ہسبینڈ کو کر لیا، بچوں کو کر لیا، ساس کو بھی کر لیا کریں، کبھی پیار سے اسے کہہ دیا کریں کہ امی آپ یہ کام کر لیں تو میں یہ والا کام کر لیتی ہوں، یا آپ کھانا بنانے لگی ہیں نا تو آپ نے کہنا امی یہ سبزی بنا دیجیے گا، میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں، یا یہ میں کام کر لوں، اس کے بعد میں نے نا فٹافٹ سے کھانا بنانا، آپ نا تب تک یہ سبزی بنا دیں۔ اس طرح پیار پیار سے کام کروا لیا کریں۔ آپ تھوڑی عقل مندی اور سلیقے سے اپنے کام کریں تاکہ آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت ہو، خود کی کیئر کے لیے وقت ہو، خود پہ بھی دھیان دیا کریں۔ اگر آپ مشین کی طرح کام کرنے لگی رہیں گی نا، خود کا دھیان نہیں دیں گی، کسی نے آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں دے دینا، بلکہ آپ نے خود کو ہی جو ہے وہ اس کے لیے ختم کر دینا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو دل سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولنا تاکہ میرا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ان دوستوں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ آپ نے اسے ضرور شیئر کرنا ہے جو کہتی ہیں کہ ہمارے تو گھر کے کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھ سے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔